किन बातों से सजदा साहू वाजिब होता है? तुम 3 नंबर सवाल। किन बातों से सजदा साहू वाजिब होता है? इन बातों से उन কথার মাধ্যমে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব होता है। उन কথার মাধ্যমে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। কোন বিষয় বা কোন কাজের কারণে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। জবাব जो बातों के जो बातों के যে কথার মাধ্যমে নামাজের মধ্যে ওয়াজিব যে কথার মাধ্যমে নামাজের যে বিষয়গুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো নামাজের মধ্যে ওয়াজিব उनमें সেগুলোর মধ্যে থেকে किसी एक के ভুল করে অর্থাৎ কোনো একটি ভুল করে থাকে চোর जाने से অর্থাৎ ছুটে যায় তখন সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব होता है। তখন সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। मसलन मसाला फरज की पहले मसलन तो मसाला অর্থ ব্যাখ্যা যেমন फरज की पहले অর্থাৎ ফরজের শুরুতে ये दूसरी रकात में या दूसरी रकात में अर्थात द्वितीय रकातेर मध्य अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत पढ़ना भूल गया या सूरत पढ़ना भूल गया अर्थात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भूले गेलो ता या सुन्नत एवं सुन्नत और नफल की